أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اچھا جی، ہمارا جو تھا فی العسل شفاء میں حوار چل رہا تھا حازم اور عامر کے بیچ میں. کچھ لائنز ہم نے پڑھ لی تھی. ہم نے امریض انت، حازم کہتا ہے امریض انت، عامر کہتا ہے نعم اشعر بآلام شدیدة في المعدة. حازم کہتا هل ذهبت إلى الطبيب؟ عامر کہتا ہے لا لم أذهب إلى الطبيب ولم أتناول أي دواء. پھر حازم کہتا ہے هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعسل عندما اشتكى من بطنه؟ عامر کہتا ہے لا لم اسمع بها. چلیے یہاں تک ہم نے کر لیا تھا. اب آگے چلتے ہیں. حازم کہتا ہے لقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخ المريض أن يسقيه عسلا. جو ہمیں آتا ہے وہ پہلے ہم دیکھتے ہیں. امر امر کس کو کہتے ہیں؟ حکم دینا. حکم کو. آرڈر. یس آرڈر. ٹھیک ہے، سو امر یعنی حکم، آرڈر. پھر حکم رسول دینا. صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اخ، اخ کس کو بولتے ہیں؟ سنا ہے اخ کا ورڈ؟ بھائی کے معنوں میں آئے گا. ہاں جی، بھائی. ٹھیک ہے، اخ بھائی کو کہتے ہیں. پھر المریض. اخوبت بھائی. ٹھیک ہے، المریض مریض ہو گیا. پھر عسل کیا ہو گئی؟ شہد. شہد ہو گئی. شہد. اچھا، یسقیہ، یسقیہ سقا یسقی سے نکلا. پینا. ہاں پینا. ٹھیک ہے، پینے کے سینس دیتا ہے. ساقی اردو میں سے بھی وہ نکلا بولتے یہ. ہیں ساقی، ہے نا، ساقی. سنا اردو میں بھی ورڈ یوز ہوتا ہے ساقی کا. جی پلانے والا. ہاں، پلانے والا. سو کہتے ہیں لقد. ٹھیک ہے، یہ یہ تأکید کے لیے یوز ہوتا ہے لقد. ٹھیک ہے، کہتے ہیں لقد امر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اخ المریض ان يسقيه عسلا. لقد امر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا. میں نے بولا تو ٹرانسلیشن نہیں کرنی، میں خود ٹرانسلیشن کر رہی ہوتی ہوں بیٹھ کے. اخ المریض، کون تھے ان کے اخ المریض؟ کس کی طرف، بھائی. کس کا ذکر ہو رہا صحابی کی ہے؟ طرف. ہاں جی، صحابی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ان یسقیہ عسلا. کلیئر ہے؟ جی بس ٹرانسلیشن تو نہ کروں نا. نہیں. اچھا یہ لقد جو ہے لام جو ہے وہ ہو گیا یہ تاکیدی ہو ہاں، گیا. یہ اور لام کی لام بھی تاکید کے لیے یوز ہوتا ہے، قد بھی تاکید کے لیے یوز ہوتا ہے. سو یہ لقد اوور آل نا تاکید کے لیے یوز ہو رہا ہے. پورا لقد. جی ٹھیک ہے. ہوں. استاد لیکن تاکید کا اگر مطلب. تو دونوں الگ الگ بھی تاکید کے لیے آ رہے ہیں. لام بھی تاکید کے لیے اور قد بھی ہوں. تحقیق. ہاں، تاکید ہوتا ہے کسی کام پہ کو جو نا، میرا خیال ہے وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں ایمفسائز کرنے کے لیے جب کوئی چیز بولی جاتی ہے نا تو اس کو تاکید کہتے ہیں. جیسے ہمیں پانی پینے کے لیے تاکید کی جاتی ہے کہ بیٹھ کے پئیں. ہوں. اوکے، سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر کہتا ہے عامر پوچھتا ہے، کہتا ہے وَهَلْ شُفِيَ. واو کا میننگ ہمیں آتا ہے، ہل کا میننگ ہمیں جی آتا جی آتا ہے. ہے. ہاں، سو شفیہ شفا سے نکلا ہے. سو وَهَلْ شُفِيَ. ٹرانسلیشن کلیئر ہے؟ سودا جی آپ بھی کر دیں. کر دوں؟ چلیے. شفیہ کی شوفی ہاں، شفیہ شفیہ شفا سے کر دیں. نکلا ہے. ہاں، شفا سے نکلا ہے. کہتا ہے وَهَلْ شُفِيَ، کیا ان کو شفا مل گئی، کیا وہ ٹھیک ہو گئے؟ اوکے، اب سمجھ آیا. جی ٹھیک ہے، وَهَلْ شُفِيَ. تو حاسم کہتا ہے نعم بعد أن سقاه 4 مرات. نعم ہمیں میننگ آتا ہے، بعد کا میننگ آتا ہے، جی جی آفٹر. جو بھی ہم بات بولتے ہیں. ان سقاہ، سقا بھی ہم نے میننگ کیا. جی استاذہ. ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ صحابی کی طرف. صحابی کی طرف. کہتے ہیں جب نعم، یس، بعد ان سقاہ 4 یعنی 4.
اور 4 yes مرات بار times. 4 Yes, times. 4 times. ٹھیک ہے. ویسے بھی اگر دیکھیں مرتبہ بھی بولتے ہیں نا 4 مرتبہ، تو وہ 4 مرات اسی سے وہ ہو گیا. ها تيجي مرات. نعم بعد أن سقاه 4 مرات. کتنے ٹائمز انہوں نے پی اس شہد کو؟ 4 مرتبہ. 4 4 مرتبہ. مرتبہ پی. ہاں وہ تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا پیٹ خراب ہے، تو پیٹ کی بیماری کا مسئلہ لے کر آئے، تو انہوں نے کہا شہد کھاؤ. وہ گئے شہد کھائی تو اور زیادہ پیٹ خراب ہو گیا. پھر آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہا اللہ کے نبی اور خراب ہو گیا، کہتے شہد کھاؤ. تو اس طرح کر کے جو ہے نا جب چوتھی دفعہ آئے تو ان کا وہ مسئلہ، مطلب چوتھی دفعہ جب پی کر آئے تو پھر ان کا مسئلہ حل ہو گیا. تو یعنی کہتے ہیں تمہارا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، شہد جھوٹی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. جی. ہوں. پھر عامر کہتا ہے العسل سبحان اللہ. بس یہ جیسا ہم کہتے ہیں نا جملہ تعجبیہ، یہ وہ ہے تعجب کے اس میں بولا. اچھا العسل، یہ تو اتنی کامن چیز ہے، ہمیں تو یوز کرنی چاہیے. العسل سبحان اللہ. اس کو تو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے. جی نہیں. چلیں اب دیکھیے میں ذرا پڑھتی ہوں ان 4 لائنوں کو. کہتا ہے لا حازم لقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخ المريض أن يسقيه عسلا. حازم وعامر وهل شفي؟ حازم نعم بعد أن سقاه 4 مرات. عامر العسل سبحان اللہ. ٹھیک. جی. یہ سبحان اللہ جو ہے یہ حیرانگی سے کہا. ہاں جی، یعنی اللہ کے وہ سبحان پاکیزگی بیان کرنے کی. سبحان اللہ، اللہ نے کیسے کس ایک شہد پہ شفا رکھ دی اتنی ساری. پھر حازم کہتا نعم العسل قال تعالى فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس. فی کا میننگ آتا ہے. جی استاذہ. پھر ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ صحابی کی صحابی کی طرف. طرف. نہ ہر طرف ہر صحابی کی طرف نہیں جائے گی. الشہد. اور شہد کی طرف. ٹھیک ہے. شہد. ہاں، شہد کی طرف. العسل کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. العسل کی طرف کس کی طرف جا رہی ہے؟ وہ العشر. شہد کی طرف جا رہی ہے نا. ہاں العسل. اب شہد نہیں بولنا، العسل. ٹھیک ہے. کس کی طرف جا رہی ہے؟ العسل. 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 پھر شفاء للناس. شفا. ٹھیک ہے. لمن جی. شفاء لمن شفاء للناس. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں عوام الناس بولتے جی. جی استاذہ. ہیں. چلیں خالہ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. الحمدللہ. آج افشا نہیں ہے، عشرت موجود ہے. ٹھیک. پھر عامر کیا کہتا ہے؟ سأتناول العسل مثل هذا الصحابی. اب دیکھیں ہمیں کیا کیا میننگ آتا ہے. تناول کا میننگ ہم نے دیکھ لیا تھا، اتناولو. جی ٹھیک ہے. العسل آتا ہے. مثل. لائک، ایگزامپل، مثال کے مانند. طور پر. بالکل. مسا. ہذا. آسا یہ میل کی طرف اشارہ کر رہا ہے نا. ہاں جی ٹھیک ہے. آزا. ہذا یہ الصحابی. ہمیں اب دیکھنا میننگ سا کا. سین میں نے کہا تھا نا جو فعل مظاہرہ ہے وہ بڑے مزے کا فعل ہے. سم ٹائم ماضی کا معنی دے دیتا ہے، سم ٹائم حال کا معنی دے دیتا ہے، سم ٹائم مستقبل کا معنی دے دیتا ہے. مستقبل. ٹھیک ہے. اردو میں مستقبل ہوتا ہے، عربک میں بولتے ہیں مستقبل. کیا بولتا ہے عربک میں؟ مستقبل. 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 تو فعل مضارع سم ٹائم ماضی کا معنی، سم ٹائم حال کا، اور سم ٹائم مستقبل. مستقبل. مستقبل کا مستقبل معنی کا. دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب عموماً جو فعل مضارع نا وہ حال کا معنی دیتا ہے. عموماً کس کا معنی دیتا ہے؟ حال کا معنی. حال کا. حال کا. اگر اس کے پیچھے لم لگ جاتا ہے تو وہ کس کا معنی دیتا ہے؟ کل میں نے بتایا تھا ماضی کا. ماضی کا. ٹھیک ہے. لم اتناول. لم اذهب الى الطبيب ولم اتناول اي دواء.
لیکن اگر اس کے پہلے سین لگ جائے یا سوفا لگ جائے یا لن لگ جائے. سین، سوفا اور لن. مستقبل. یس، تو مستقبل کا معنی دیتا ہے. ٹھیک. جی. اگر کچھ یہ کہ اس کو ادات، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں ادات، ٹولز. سو اگر یہ ٹولز جیسے لم ہے، لن ہے، سین ہے، سوفا، اگر یہ ٹولز فعل مضارع کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے تو وہ پھر حال کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے. ان کو حرف بھی کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا؟ ہاں، یہ حروف ہی جو ہیں بیسیکلی. ہاں، یہ حروف ہے. سین بھی حرف ہے، ٹھیک ہے، سوفا بھی حرف ہے، پھر اسی طرح لن بھی حرف ہے. ٹھیک ہے، یہ حروف ہی ہیں. اور یہ حروف کیا ٹولز ہیں؟ استاذہ جی صرف یہ سین سوفا اور لن آئیں گے تو مضارع کا معنی ہوگا، ورنہ پھر وہ حال میں جائے گا میننگ ہاں اس کا؟ ہاں، یعنی اگر کچھ یعنی اٹیچ کہ نہیں ہے فعل مضارع کے ساتھ تو پھر وہ حال کا معنی دے رہا ہے. اگر یہاں پر یہ سین آیا ہے تو یہ مستقبل کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یس. اگر یہ ہوتا لم تناولو تو میں نے کھایا، ماضی کی ہاں طرف چلا ہاں، جاتا. پھر لم اتناول اگر وہ بولتا ہے نا تو لم اتناول یعنی لم اتن ہاں، ٹھیک ہے، پھر وہ لم ماضی کنٹینیو. اتناولا وہ ماضی کی طرف اشارہ کر دیتا کہ ہوں میں نے کھایا. میں نے لیکن ہاں، سا. لم اتناول میں ایک تو ہاں ایک اور بھی میننگ آتا ہے. لم جو ہے نا نیگیٹو میننگ بھی دیتا ہے، ناٹ کا میننگ. ٹھیک تو ہے. آئی ڈیڈنٹ ایٹ، ٹھیک ہے، آئی ڈیڈنٹ ایٹ کا معنی دے دے گا کیونکہ لم ہے نا. ہم۔ ٹھیک ہے. تو اس میں جی. بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی صحابی کی طرح شہد کھاؤں گا. یس، آئی ول. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سا ہوں، سے ہمارا فیوچر میں وہ چلا گیا، مستقبل میں بالکل چلا گیا. ٹھیک ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور اگر اتنا. جیسے بس سا یا کچھ بھی لم کچھ بھی نہ لگا تو پھر وہ حال کا میننگ دے پھر گا. حال کا جیسے اتناور العصر کہ میں شاید کھا رہا ہوں، اس طرح کا میننگ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اتناول العصر ماذا تفعلوا، وہ کہتا ہے اتناول العصر، کیا کر رہے ہو تم؟ اتناول العصر، میں شہد کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چل، تو یہ ہو گیا سأتناول العسل مثل هذا الصحابي. کلیئر ہے؟ جی. سمجھ ہاں. پھر حازم کہتے توجد محلات كثيرة لبيع العسل في السوق المركزي. چلے، توجد محلات كثيرة، کثیرہ کا ورڈ ہمیں آتا ہے، اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. جی کثیر، بہتات ہونا کسی چیز کا زیادہ ہونا. زیادہ. ٹھیک ہے. پھر العسل کا میننگ ہمیں آتا ہے، فی کا میننگ ہمیں آتا ہے. پھر مرکز، مرکز ہم بولتے ہیں اردو میں H10 مرکز ہے تو I10 مرکز ہے تو فلانا مرکز ہے تو ہے نا، سینٹر. سینٹر. سینٹر، یہاں پہ سینٹر کا مطلب ہے سوق بازار نہیں ہے؟ ہاں وہ سوق بازار. چلیں، ویری گڈ، آپ کو میننگ آتا ہے. یہ سوق نہیں کرنا، ٹھیک ہے، سوق، سین پہ تما کے ساتھ سوق. سوق. چلیں، شبامہ کو آتا تھا سوق کا میننگ؟ نہیں نہیں استاذہ. ہاں، نیا ورڈ ہے. ٹھیک ہے، سوق بازار کو بولتے ہیں، مارکیٹ. جی. ٹھیک ہے. اچھا، محلات، ویسے محل کس کو بولتا ہے؟ ارد گرد کا ہاں، ایریا، جیسے اردو محل میں جو بولتے ہیں ہے وہ. محل وقوع، ہے نا، ارد گرد جی کی جی. محل وقوع. جیسے ہم بولتے ہیں اسباب المد و محل المد. قواعد میں، تجوید کے قواعد میں کہتے ہیں محل المد، یعنی وہ مقام جہاں پہ مد ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو جگہ محل کہتے ہیں مقام کو، جگہ کو، پلیس کو. پلیز کو. جی. ٹھیک ہے. وہ ایک اور بھی محل ہوتے ہیں، شاہی محل، ہے نا. ہم، جی جیسے ہم کہتے ہیں کہ موقع محل کے مطابق بات کرنی چاہیے. بالکل، موقع محل کے مطابق بات کرنی چاہیے. استاذہ جی اس کا کیا مطلب بتایا؟ تو جادو تو پائے گا؟ ہاں، تو جو ابھی تک کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم ابھی جو انڈر لائن کیے نا اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، پھر سینس بناتے ہیں. ہاں، سو میں نے کہا جو زیادہ فیملیئر ورڈز ہیں ان کو زیادہ پہلے پک کر لیتے نا. ٹھیک ہے. سو محلات کیا ہو گیا؟ پلیسز. بیع، بیع کا ورڈ اردو میں کبھی سنا ہے؟ بیع.
उस्ताद जी वो सूद नहीं है ये? नहीं। खरीदना। हम्म। भाई वो खरीदारी, खरीदो फरोख्त। हाँ, वो रिबा होता है, सूद। ठीक है, सूद होता है रिबा। ठीक है, कैसे लिखते हैं? मेरा ख्याल है ऐसे लिखते हैं, रिबा। आइन। रा बा आइन। नहीं नहीं, आइन नहीं लिखते। रिबा कुरान में कैसे आया है? ऐसे वाव के खड़ी साथ जबर आया आएगी, था। अलग खड़ी अलग जबर मिस्टेक। आएगी, रे बे वाव और खड़ी जबर आएगी, रिबा। सही। हम्म। चले, सो توجد محلات كثيرة لبيع العسل। ये आता है रीजन देने के लिए। ठीक है, एक तो है ना, ली के लिए। सो لبيع العسل किस मकसद के लिए है ये महल्लात? शहद के लिए। हाँ, शहद के बयع करने के लिए, यानी खरीद के लिए, खरीदने के, वो खरीदो फरोख्त के लिए, फरोख्त को वैसे कहते हैं। ठीक है, इश्तरा का मतलब होता है बेचना, और बयع का मतलब होता है खरीदना। हाँ ठीक है, बयع العسل यानी खरीदने के लिए। जी। बड़ी खरीदने की जगह। हाँ, لبيع العسل। मोहल्ला मतलब खरीदने की हाँ जगह। हाँ, महलात यानी जगह। ठीक है, और कहाँ है ये जगह बयع العسل के लिए? सूक मरकजी में, जो मेन मार्केट है जी। उसमें। हम्म, चलें, तू जदू ये निकला हुआ ज्यादा, ये वजदा से। और तू जदू का मतलब होता है पाया जाना। इससे मिलता जुलता कोई वर्ड उर्दू में होता है तू जदू कैसे? हुआ ज्यादा, जिसमें ये। इजाद करना, इजाद। हम्म। ठीक है। इजाद का भी तो मतलब यही ना कि पाया जाना, किसी चीज का हासिल कर लेना। ठीक हो गया। सो हो गया, तू जदू महल्लातुन कसीरतुन। ये इतना क्लियर है, तू जदू महल्लातुन कसीरतुन जी। हाँ जी। लिबैइल असली जी। في السوق المركزي. जी। ستوجد محلات كثيرة لبيع العسل في السوق المركزي. تمام. जी। बाकी सबको भी क्लियर है? अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहूंगी हम्म। कि मतलब इसका मतलब ये तो क्लियर हो रहा है कि मेन मार्केट से तुम्हें बहुत सी जगहों से शहद खरीदने की मतलब शहद खरीदने की जगह मिल जाएगी। यहाँ हम्म। पर जो हमें कैसे पता चल रहा है कि ये माजी है, मुस्तकबल है या हाल है? ये ये ना ऐसे चीज थोड़ी एक मुझे होता है क्लियर ना कि हम करें। नॉर्मल टॉक कर रहे होते हैं, नॉर्मल टॉक हम हमें ना, हम हमेशा हाल में करते होते हैं। ठीक है, नॉर्मल ठीक टॉक है। जो हम हमेशा करते हैं वो हम हाल में करते हैं। तो ये जो तू जादू है ना, ये है फ़िल जी। मुजारे। और फ़िल मुजारे का भी उसका सीगा, मजहूल का सीगा। ठीक ठीक है, और है। मुजारे किसका माना देता है? हाल का माना देता है। तो जब हम नॉर्मल टॉक करते हैं तो हम हाल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, वो हाल में बात करें तो वूमन टॉक हमारी हाल के हवाले से जारी होती है। कुछ हम्म। कुछ जगहों पे हमें फ्यूचर का माना देना पड़ता है, कुछ जगहों पे हमें माजी का माना देना, तो कहता है वूमन, वो कहता है बाजार है, बाजार आप जाए वहां से आपको शहद मिल जाएगी। तो ये नॉर्मल हाल है। हम्म, ठीक है। ठीक हो गया। तो उस्ताद साहब माजी के साइन बता दीजिए, माजी का साइन क्या है? अब माजी की एक तो वही लम। जैसे मैंने, हाँ एक तो अगर वो लम। लम, हाँ अगर वो फेल मुजारे के साथ लम अटैच होगा तो एक तो वो माजी का माना देगा। दूसरा, फेल माजी की अपनी गर्दानें भी तो है ना, नहीं जो नहीं, हमने। बताना है। और अगर किसी को बताना हो, जैसे पुरानी किताब में है उसमें अगर किसी को बताना हाँ, हो तो अगर ये एक तो कोई एक तो आप तो मसला उनका गर्दानें याद करेंगे, दूसरा शुरू में अपना उनको थोड़ी थोड़ी मिसालें देंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ों की निशानियां देंगे। यानी क्या निशानी दे देंगे? जैसे आखिर में अगर किसी किसी कलमा के आपके आखिर में आपको ता नजर आ जाए। अब वो ता साकिन भी हो सकती है, मफ्तू भी हो सकती है, मजमूम भी हो सकती है, मकसूर भी हो सकती है। ये एक इस्म की निशान, वो फ़िल माजी की निशानी है। है। जैसे खाला का है, पुराने में कुरान को रिलेट करती हूँ, कुरान से बताइए। जैसे खाला का है, वजदा है, ये सारे के सारे विदाउट एनी पहले मजारे यूज हो रहे हैं। हाँ, इसमें आपने देखे तीनों थ्री लेटर्स हैं, और तीनों के तीनों मुतहरक हैं। सही। ठीक
ठीक है, तीनों के तीनों मुतहर्रिक हैं। मुतहर्रिक है। आम रूह और हाँ, और आम आखिरी रूह हर्फ पे फतहा आना भी मस्ट है। देखिए 3 लेटर्स है और तीनों पे ये तीनों मुतहर्रिक है और आखिरी हर्फ पे फतहा मस्ट है। फतहा मसला, लेकिन अक्सर औकात मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स में जिनके आखिर में दम्मा आ रही होती है, पेश आ रही होती है, नहीं, आखिरी हर्फ जगह पे ना की फ़ेल माजी के वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में फतहा ही आती है। दुनिया इधर की उधर हो जाए वो अपनी फतहा नहीं छोड़ता। शेर माजी का ये साइन है कि उसके आखिरी वो 3 लेटर्स होते हैं और तीनों के तीनों मुतहर्रिक होते हैं और उसके लास्ट वर्ड पे फतहा आती है। यस। हाँ, क्योंकि फ़ेल माजी जो होता है वो मबनी होता है, यानी वो अपनी एराबी हालत नहीं चेंज करता होता कि हम कहें उसका फतहा चेंज हो जाएगा ना। वो स्टिफ है, वो नहीं अपनी फतहा को बदलने देगा। ठीक है, मैं इसमें आपको 1-2 वर्ड मतलब भेजूंगी, आप उसका मुझे थोड़ी सी डिटेल बताइएगा कि अगर हाँ, हम ये इसको जब कैसे आप लोगों को शुरू शुरू में मैंने पिछला वो कराया था ना, ग्रामर वाला जो क्लास ली थी मैंने आप लोगों की, उसमें जब आप लोगों को, जब तक आप लोगों को फ़ेल माज़ी की गर्दानें मैंने नहीं कराई थी ना, तो आप लोगों को कुछ पहचानें मैंने बताई थी। एक ये बताया था, दूसरी यही जो मैंने अब आपको अभी बताई है कि 3 लेटर्स पे बेस्ड होगा, आखिरी हर पे फतहा आ रही होगी। उसके नून अलावा नून फ़ेल निस्वा माज़ी भी की बताई थी। हम्म नून नून निस्वा। यस, इसी तरह नून अलिफ ना। वैसे तो नून अलिफ ना इसम के लास्ट में भी आता है, लेकिन आप बिगिनर को बता रहे हैं तो बिगिनर नून अलिफ ना ढूंढ ले तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मतलब आमन्ना। हाँ, जैसे आमन्ना, बिल्कुल ठीक है, नून अलिफ ना लास्ट पे आ रहा है। ठीक। ठीक है, इसी तरह बहुत नून, शुक्रिया। नून निस्वा, जैसे फ़अलना, क़रअना, जलसना। ठीक है, ये सही। जलस्तुन्ना, ये नून निस्वा है, नून निस्वा लास्ट पे आ रहा होता है। इसी तरह वावुल जमाआ, ये कुछ एक और मिसाल है कि वाव वाव आ रहा होगा जमा का और उसके बाद अलिफ होगा। कफरू। कालू, बिल्कुल। नहीं, कफरू कफरू। फखरू, बिल्कुल ठीक है। कफरू कफरू। कफरू, अच्छा अभी आपने माइक करीब किया तो सुनाई दिया, ठीक है, कफरू जी, बिल्कुल। कफरू। लेकिन यही मैं आपको पर्सनल में इंशाल्लाह कांटेक्ट करती हूँ। ठीक है। देखिए, आपने ना एक एक्सपर्ट को नहीं सिखाना, आप जब भी जिसको किसी बंदे को निशानियां बता रहे हैं वो बेसिक लेवल का है, बिगनिंग लेवल का है। आपने उसको जरा जरा सी निशानियां दे देनी है कि वो किसी तरह हल्का फुल्का पिक कर ले। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे बैठ के कि जैसे हमने क्या लिखा था, कि हम अगर ये कह दें कि ता पे जबर, ता पे पेश, ता पे जेर, तो इसम के भी किसी भी इसम के लास्ट में भी आ सकती है। तो कोई बात नहीं, हमने उसे कौन सा परफेक्ट अभी इधर बता देनी है, एग्जाम परफेक्शन के लेवल पे सिखाना है अभी तक, या उसे एक्सपर्ट बनाना है। या फिर इसी तरह किसी भी इसम के लास्ट में भी जबर आ सकती है, फिर क्या करेंगे? या फिर नून अलिफ ना तो इसम के लास्ट में भी आ जाता है, फिर क्या करेंगे? ठीक है, इसी तरह ये जो वाव अलिफ है ये तो फ़िल मुज़ारे के लास्ट में भी समटाइम आ जाता है अगर उसका नून हज़फ हो जाए। जैसे अगर मैं बोल दूं अन यक़रऊ, अब ये यक़रऊ ना था, ये यक़रऊ बन गया, उसके लास्ट में भी आपको इसी तरह की का स्ट्रक्चर मिलेगा कि वावुल जमा होगी, उसके बाद अलिफ आ रहा होगा। तो लेकिन आपने उसको एक्सपर्ट नहीं बनाना पहले दिन, आपने उसे जस्ट हल्के हल्के हिंट देने। वो उतनी चीजें तो ढूंढ हाँ, ले, फिर आके नई चीजें सिखाएंगे ना। फिर ऐसे ऐसे गिरदान सिखा दी, बस जब गिरदान सिखा दी तो अगला इंडिपेंडेंट हो जाता है, फिर तो उसे किसी निशानी की जरूरत ही नहीं पेश आती। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। असल में मैं ग्रामर नहीं करवा रही और गर्दान भी नहीं करवा रही। मैं हम्म। कुरान की ट्रांसलेशन जो तरीका सिखाती हूँ कि आप इस तरीके से करिए, हाँ, ये चीजें इस ट्रांसलेशन में तरीके तो से फिर हाईलाइट आपको, करिए। हाँ ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन तो, में ये चीजें बता हाँ रही ये ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगी। जैसे ताज़ा बरता हूँ। है जी वो जी। अंता का मीनिंग देगा, तावेश्तु है तो वो अना का मीनिंग देगा, ताज़ेरती है तो वो ये सारी चीजें मैं उनको वो मतलब अंत। एटलीस्ट स्टेप स्टेप टू स्टेप उनको लेके जाने, जैसे हम लोग यतान का अभी तक पढ़ते आ रहे थे, ये पहले मुजारे का साइन है लेकिन ये प्रोनाउन को भी शो करता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो बिगनर लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रांसलेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो अच्छा, इसको पहले हमने इन जगहों पर रखना है, फिर इसको इसका डायसेक्शन करके फिर उसका मीनिंग निकालना है। तो वो काफी हेल्प आउट होता है। मैं थोड़ा सा खुद ना इसमें पहले मर्जी में कंफ्यूज बताया तो मैंने उनको था ये थ्री ये लेटर जब जब हाँ, जब इंसान बताता रहता है ना, इल्म देता रहता है, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद शरह सदर भी करता है और अल्फाज भी सिखाता है कि अच्छा इन अल्फाज में सिखाओ, अब इन अल्फाज में जी। सिखाओ। वो बोलते बोलते अल्लाह ताला खुद ब खुद, कभी कभार मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं, बंदा खुद हैरान हो जाता है, अच्छा ये कहाँ से आए। तो अल्लाह की तरफ से बिल्कुल तोहफा ऐसे ही होते हैं वो अल्फाज भी। मैंने याद था ये टॉपिक डिस्कस कर लिए कि मुझे थोड़ा सा इसमें गाइडलाइन दे दीजिए ताकि
خود میں کنفیوز، میری کنفیوژن نہیں رہے گی تو میں اسٹوڈینٹس کو کنفیوز نہیں کروں گی. ہاں ہاں، اب آپ کن آیات کا ترجمہ سکھانا چاہ رہی ہوں؟ پھر انشاءاللہ مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کروں گی جی، جتنا مجھے آتا بہت ہے وہ انشاءاللہ. چلے بیک ٹو دا ٹاپک. عامر کہتا ہے سأذهب الآن إلى هناك وأشتري العسل. سین کا میننگ اب ہمیں آ گیا ہوا جی جاؤں گا. ہے. ہاں ہاں، یعنی سین مستقبل. ہاں مستقبل کا میننگ دیتا ہے، مستقبل. مستقبل کا. مستقبل. اذهب کا ہمیں میننگ آتا ہے، آ کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ انا. میں. انا. آنا. ہاں انا. ٹھیک ہے، ذهب کا میننگ ہمیں آتا ہے. ٹرانسلیشن بس نہ کریں، جو ہمیں آ کے میننگ بس اس کی اب ہم ٹرانسلیشن نہیں کریں گے. لیٹ سپوز میں بھول گیا تو ہم کر لیں گے. سو سأذهب. ٹھیک ہے، العسل کا میننگ ہمیں آتا ہے. چلیے یہ دو ورڈز ہیں جو ابھی تک ہم نے کیے ہیں. اب کیا ہے الآن؟ الآن کا مطلب ہوتا ہے ناؤ. ناؤ اب. ٹھیک ہے، سأذهب الآن یعنی بس ادھر سنا، ادھر ہم عمل کرنے کے لیے بس میں جا رہا ہوں ذرا مارکیٹ. ٹھیک ہے، فوراً فوراً اسے کہہ دیا کہ سأذهب الآن. ٹھیک ہے، سأذهب الآن معنی کلیئر ہے الآن کا. جی کلیئر ہے. ہاں جی، جی شماء مطلب جانا، میں ابھی جا رہا ہوں. ہاں میں ابھی جا رہا ہوں. الآن. ٹھیک ہے، الآن یعنی ابھی ابھی. ناؤ. اس سے وہ بولتے ہیں نا الآن ابھی. یس الآن. چلے إلى هناك، یہ اسماء الاشارہ میں سے ہے. ایک ہوتا ہے ہونا اور ایک ہوتا ہے ہونا کا. ٹھیک ہے، فصحا میں اس طرح سے یوز ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ہونا اور ایک ہوتا ہے ہونا کا. باجی ہونا کا کیا ہونا؟ ہاں، الہ ہونا کا ہونا. مطلب ہے ہیئر. ٹھیک ہے، یہاں. یہاں ہماری طرف. ہاں الہ ہونا. اور سر ہے یہ ہونا کا ہونا یہ بھی ہو سکتا ہے. ہونا کا تمہاری طرف. نہیں نہیں، یہ تمہاری طرف والا نہیں ہے. ہونا یعنی یہاں اور ہونا کا مطلب وہاں یعنی دیر. ٹھیک ہے، وہاں ٹھیک ہوں. یہاں وہاں. یہاں وہاں. ٹھیک جی. ہے، ہونا مین یہاں اور ہونا کا یعنی وہاں. لیکن جو یہ عموماً جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا، یعنی فصحا میں نہیں، عموماً میں نے عامہ میں سنا ہے، وہ اتنا مزہ کرتے ہیں، مزے سے وہ بولتے ہیں ہونا. ہونا کے لیے وہ یوز کرتے ہیں وہاں. اور اگر یہاں بولا تو یہاں ہنا بول دیتے ہیں، ہونا ہنا. یہ زیادہ مزے کا مجھے لگتا ہے، عموماً یہی نکلتا ہے منہ سے، ہونا ہنا. ہونا اور ہناک تو مجھے میں سوچتی رہتی تھی کہ اب ہونا بولوں یا ہناک بولوں، لیکن یہ ہونا ہنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. لیکن یہ فصحا کا میرا خیال ہے نہیں ہے، یہ میں نے عموماً عامہ میں سنا ہے لوگوں کو بولتے ہوئے. ٹھیک ہے. باجی وہ اکثر امام صاحب دعا کرواتے ہیں نا رمضان میں، تو ہوں وہ دعا میں بولتے ہیں الہ ہونا. ہوں، تو ٹھیک وہ ہے. بہت 2-3 دفعہ دہرائیں گے، اسٹریس دیں گے الہ ہونا الہ ہونا ہماری طرف. ہوں، ٹھیک ہے. تو ویسے کیا ہے، ہونا یہاں اور ہونا کا وہاں. ٹھیک ہے، یہ فصحا میں ایسا یوز ہوتا ہے، ہونا یہاں اور ہونا کا وہاں وہاں. ٹھیک. وہاں. لیکن اگر کی جو عامہ میں بات کرتے ہیں پہلے الہ آیا تو ہونا کا یہاں ساکن ہو گیا پھر. ہونا کا ہوتا ہے، یہ ساکن نہیں ہوتا. ہونا کا وہ ہوتا ہے، زبر ہوتا ہے، وہ پھر وقف کرتے ہوئے ہناک بول دیتے ہیں. ویسے ایک آپ زبر کا ہوتا ہے ہمیشہ، ہلتی نہیں اس تو کی پھر حرکت. یہ ہونا کا پیچھے جا رہا ہے تو یہ مجرور نہیں ہوگا پھر. مبنی ہے. ٹھیک ہے، کچھ اسما ہوتے ہیں نا مبنی ہوتے ہیں، جو اپنی جی جی. ظاہری شکل کو نہیں تبدیل کرتے، یہ وہ مبنی اسما ہے. پڑھا تھا ہم لوگوں نے گرامر میں منصرف غیر منصرف مبنی ہے نا. تینوں حالت میں جی ایک ہی رہتے ہیں. ہاں، مبنی وہ ہوتے ہیں جو اپنی حالت اپنی ظاہری شکل نہیں تبدیل کرتے ہوتے. چلے ہونا اور ہونا یعنی یہاں اور ہونا کا مین وہاں. سو اگر ہونا ہنا کسی کے منہ سے سنے تو بھی کنفیوز نہ ہوئیے گا، وہ عامہ میں بات کریں گے. چلے سأذهب الآن إلى هناك. اور یہ ہونا کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ ہر ضمیر کسی نہ کسی کی طرف لوٹتی ہے، تو یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے اس میں اشارہ؟ سوق. سوق کی طرف. ٹھیک ہے، سوق المرکزی. ہوں. واشتری العسل. ٹھیک ہے، وا کا میننگ ہمیں آتا ہے، آ کا میننگ کیا ہوتا انا. 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 ہے؟ آنا. بیع کا اپوزٹ ہوتا ہے اشترا. ٹھیک ہے،
खरीद बैया का क्या मतलब था? खरीद फरोख्त खरीद करना, हाँ, फरोख्त बेच। करना, और अश्तरा खरीदना। 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 हाँ, चल अश्तरी, मैं खरीदूंगा. وأشتري उस العسل. سأذهب الآن إلى هناك وأشتري العسل. بس ये عموما ना एक दूसरे के अब उसमें भी यूज हो जाते हैं. जो उस्ताद ने बताया था कि एक दूसरे के मीनिंग में भी यूज हो जाते हैं. भैया का मतलब इश्तारा, इश्तारा का मतलब भैया. मुतरादफ हुए फिर। हाँ, जैसे मुतरादिफ समटाइम. समटाइम ये ऑपोजिट मीनिंग्स में यूज होते हैं. यानी एक का मतलब हो गया, भई का क्या मतलब हो गया, बेचना. और अश्तरी का मतलब हो गया यानी इश्तरा, यश्तरी से मतलब खरीदना. लेकिन कुरान में जैसे आता है ना, उलाइक अल्लज़ीना इश्तरौ अद-दलालत बिल-हुदा. खरीदो फरोख्त। हाँ, कि उन्होंने खरीद ली, इश्तरा खरीद ली, अद-दलालता, दलाला उन्होंने खरीद ली, बिल-हुदा, हुदा के बदले में. हुदा को उन्होंने बैअ कर दिया. और इश्तरा क्या कर लिया उन्होंने? गुमराही खरीद खरीद लिया। ली। गुमराही, अद-दलाला. ठीक है, लेकिन ये आपस में समटाइम समटाइम हम माना भी होते हैं कि बस खरीदो फरोख्त दोनों एक दूसरे के सेंस में यूज हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है, बैया का क्या मतलब हो गया? हाँ, बेचना। बेचना। बेच बेचना. और अश्तरी का क्या मतलब होगा? अश्तरी यानी अना अश्तरी. खरीदना। खरीदना मैंने खरीदूंगा। खरीद लिया। خريط لي. سأذهب الآن إلى هناك وأشتري العسل. أنا حازم كده شفاك الله. ये हुना का जो आप बता रहे हैं तो ये मतलब बुक के हिसाब से हुना का बोला जाता है, और जो आपने हुना वो नॉर्मल लैंग्वेज में होता है, इस तरह है? ये सेंस बनता है? मुझे नहीं समझ आई बात की. आपने कहा हुना और हुना का, ठीक है ना, हेयर देयर हमारी हम्म, तरफ या जैसे हुना, जैसे उन्होंने भी अभी एक यहाँ आप वहाँ। कहा कि यहाँ मेरी तरफ ना, जैसे हम दुआ भी करवाते हैं तो हम्म. तो ये बुक की टर्म्स में हुना का और हुना है, और आपने अभी बताया हुना और हिना भी बोलते हैं, हाँ तो हाँ, वो वो नॉर्मल. हाँ, एक कुरान की अरबी है. जो कुरान की अरबी ना वो जी फुसहा है, फसीह है. कुरान ठीक की है। अरबिक हदीस जो है उसकी अरबिक, जो हमारी उम्महातुल कुतुब हैं, मसादिर जो हमारे हैं, वो सारे के सारे ना फुसहा में लिखे गए हैं. अरबी के ना डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं. तो एक फसीह लुगत है जो इनकी पढ़ी लिखी, आपके ना पढ़ी लिखी लैंग्वेज जो है. हम्म। ठीक है. फिर एक है आमा. आमा के इतने लहजे कि एक लहजे वाला दूसरे लहजे वाले को नहीं समझ सकता. हमारे सर इराकी हैं तो वो बताते हैं कि हम पता नहीं किन इलाके वालों की सुनते तो हमें नहीं समझ में आती और उन्हें हमारी नहीं समझ में आती. हालांकि वो अरबी में ही बोल हम्म रहे होते हैं, वो भी अरबी बोल रहे होंगे, वो भी उन्हें आपस में नहीं समझ में आएगी उन्हें कि वो क्या बात करे. लुगत बिल्कुल जी तब्दील बिल्कुल। होती है, अंदाज लहजा सब. जैसे हमें यूरोप साइड वालों की इंग्लिश नहीं समझ आती, बाज़ औक़ात हमें आपस में एक दूसरे की समझ आ जाती है। नहीं, हम वो सिर्फ ना, जैसे वो सिर्फ अंदाज का फर्क होता है. ठीक है, कलमात तो वही यूज हम्म। हो रहे हैं ना, वर्ड्स तो वही यूज होते रहे. पानी तो वो पत्र पानी ही जी जी। रहेगा. वो सिर्फ लहज वो बदल रहा होता है, एक्सेंट बदल रहा होता है. ये एक्सेंट मतलब, एक्सेंट। हाँ, ये जो है ना, ये अल्फाज बदल जाते हैं, लुगत बदल जाती है. सही हो गया। हाँ. पश्तो में भी, पश्तो का भी है कि पश्तो बोली जाती है हमारे पाकिस्तान में भी और काबिल वगैरह में भी, तो वो पश्तो बिल्कुल चेंज होती है। जैसे हम्म. हमें जो पश्तो आती है ना, वो पश्तो जो है वो पाकिस्तान वाली समझ आती है, लेकिन कोई हम्म. अगर वहां का आ जाए, कोई काबिल वगैरह का, वो बोलते हैं हम भी पश्तो बोलते हैं, वो पश्तो नहीं समझ आती, बिल्कुल चेंज होती बिल्कुल ऐसे ही है. है। वे इस तरह ही कुछ है कि वो बिल्कुल एकदम उसका चेंज हो जाता है, वर्ड्स ही चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल. ये बाजी, जैसे सिंधी है ना हम्म. और सराइकी है, इनके आपस में वर्ड बहुत मिलते हैं. तो हम्म. जैसे सिंधी मुझे समझ आ जाती है, कोई एक आधा वर्ड नहीं समझ आता, लेकिन मैं उस तरह बोल नहीं सकती. और वो जैसे वो सराइकी इस तरह नहीं बोल सकते. तो इस तरह लैंग्वेज ना मिक्स होती रहती है. हम्म. तो मैं यही अंदाजा लगा रही थी, अरेबिक में भी जो इलाके के मुताबिक चेंज होते हैं ना, वो भी इस हम्म. तरह होते हैं. जैसे हम्म. पंजाबी है, पंजाबी में भी काफी चीजें जो है ना वो सराइकी से और इंग्लिश से आती हैं. बिल्कुल. लेकिन जो जैसे फसीह अरबी है ना, पंजाब। उसकी अल्लाह ने हिफाजत की है. वो जो दौरे जाहिलियत की भी अगर आपको मिलेंगे ना आसार, जो उनके शायरी है, उनकी नसर है, वो सब का सब अब हम्म, तक महफूज है. सुभान अल्लाह.
کہ اللہ अल्हम्दुलिल्लाह। نے پوری عربی زبان کی جو فصیح عربی ہے، فصحا جس میں قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، یہ جو سارے نا اس کی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کیا، کیونکہ اس میں قرآن، اس کی عربی زبان کی حفاظت قرآن کی حفاظت ہے، اور اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے نا، ہاں ابھی تک ہم تک ویسے بالکل۔ اب دیکھیں اگر ہم ایک، وہی ہمارے سر یہی بات بتا رہے تھے، کہتے ہیں اگر ہم ایک فارسی زبان کھول کے دیکھیں، فارسی نہ صحیح، اب انگریزی کی طرف چلے جائیں۔ اب انگریزی کو دیکھیں کہ اگر آج کے دور میں جو انگلش بولی جاتی ہے، اگر وہی بہت تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جس میں ان کے جو لٹریچر کے ان کے بہت بڑے بڑے رائٹرز ہیں، شیکسپیئر اور فلانا فلانا، ان کی رائٹنگز اگر کھولیں تو نہیں سمجھ میں آتی ہیں ایک عام فہم بندے کو۔ پھر اس کو ان کو کتابیں کھولنی پڑتی ہیں، اچھا اس کا کیا میننگ ہوگا، اس کا کیا میننگ ہوگا، ہے نا؟ جی بالکل، جیسے دائیں کا لفظ یوز کرتے ہیں، دو کا وہاں پہ یوز کرتے ہیں یو کے لیے، جو ہوں انگلش لٹریچر جو ہے، ہاں جی، اس میں ہوں بالکل یہ والے جو بہت ناؤنز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ بالکل، پورے کہانی بدل جاتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں، جب وہ سر بتائے تھے کہ پہلے جو فارسی تھی اس کا پتہ نہیں کیا نام تھا، اور اس کی ٹرانسلیشن کی ایک، مطلب اس کی ٹرانسلیشن کرنی پڑی تھی پھر ایک اور فارسی بان کو، کہ وہ سمجھ ہی نہیں آنا شروع ہوئی تھی، وہ پچھلی والی فارسی تو کوئی بدل ہی گئی بالکل۔ پھر کہتے ہیں وہ والی بھی جو ٹرانسلیشن اب ہے وہ کسی کو نہیں سمجھ میں آتی، اس کو پھر ابھی حال کی فارسی میں ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح ایک لینگویج جو ہے نا تبدیل ہوتی ہے، کہ اگر ہم کچھ 100 سال بھی پیچھے چلے جائیں تو ان کی فارسی الگ ہے، اور جو آج بولنے والے فارسی بان ہیں ان کی فارسی الگ ہے۔ یہ دیکھیں اردو میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں، پہلے کیسی تھی اردو اور اب کیسی ہوتی جا رہی ہے۔ اب ہمارے سامنے کوئی مشکل لفظ آ جائے تو ہمیں کتنی مشقت پیش آتی ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ تو ہمیں نہیں آتا، حالانکہ ہم ڈیلی روٹین میں اردو میں بات کرتے ہیں، لیکن عربی جیسے کا ابھی یہ آپ نے معاملہ کہا نہیں تناول، باجی تو ٹھیٹھ تناول اردو نہیں آتی ہمیں، سمجھ ہے۔ بھی نہیں ہاں آتی نا۔ بالکل۔ تو یہ جو تھے، یہ پہلے بولے جاتے تھے نا، آپ ہوں تشریف رکھیے، آئیے، بیٹھیے اور تناول کیجیے، تو یہ ہوں ساری چیزیں ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہم بولیں گے تو پتہ نہیں ہم کیا بول رہے ہیں، ہاں وہ ایک نئی تو لینگویج آہستہ آہستہ بنتی جا رہی ہے، اردو بھی۔ باجی ہماری سرائکی ہے نا ملتان کی، جو ہوں 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 مین جو ملتان کی سرائکی ہے، وہ بہت سلیس اور خوبصورت زبان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو علاقے لگتے ہیں جیسے خان پور ہو گیا، میاں والی ہو گیا، رحیم یار خاں ہو گیا، ان سب میں سرائکی بولی جاتی ہے، کائنڈ آف سرائکی، لیکن ان کے کچھ ورڈ ایسے ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ آتے۔ ایسے ہی ہے ایک لیا لینگویج میں۔ کی الگ ہے، لدھانا ہے اس کی الگ ہے، بکھر کی الگ ہے، سکھر کی الگ ہے، باجی بہت سرائکی کی کائنڈز ہیں اس میں نا، بالکل۔ تو وہ جب آپس میں بول رہے ہوتے ہیں نا، ہوں وہ نہیں ہوں سمجھ آ رہی ہوتی۔ ہوں چلیے ٹھیک ہے، سو لیکن اللہ تعالیٰ نے فصیح جو عربی ہے، جو فصحا ہے، اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، تو اس کے آپ کو جتنے، پتہ ہے باجی ملتانی میں کافی عربک کے ورڈ ہیں، ہاں وہ ہماری سیکنڈ۔ جو یہ لینگویجز ہیں ان پہ عربوں کا اثر پڑا نا۔ ہوں ہوں چلیے اب ہم اس کو پورا ریڈ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں نے دیکھنا ہے آپ لوگوں کو سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا، کہیں کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھ لیجیے گا۔ أجل. في العسل شفاء. حازم: أمريض أنت؟ عامر: نعم، أشعر بآلام شديدة في المعدة. حازم: هل ذهبت إلى الطبيب؟ عامر: لا، لم أذهب إلى الطبيب ولم أتناول أي دواء. حازم: هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعسل عندما اشتكى من بطنه؟ عامر: لا، لم أسمع بها. حازم: لقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخ المريض أن يسقيه عسلا. عامر: وهل شفي؟ حازم: نعم، بعد أن سقاه 4 مرات. عامر: العسل، سبحان الله. حازم: نعم، العسل، قال تعالى فيه شفاء للناس. عامر: سأتناول العسل مثل هذا الصحابي. حازم: توجد محلات كثيرة لبيع العسل في السوق المركزي. عامر: سأذهب الآن إلى هناك وأشتري العسل. حازم: شفاك الله. دن. جی جی چلیں اس پورے اس میں جو ہم نے تھوڑی سی گرامیٹیکل گفتگو کی تھی، ٹچ کی تھی، اس کو ذرا بس ہلکا پھلکا سا ریوائز کرتے ہیں۔ ایک ہم نے حروف جارہ کیے تھے، جو بھی میں جن لوگوں کو دیے تھے ان سے سنتی ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سو بیتا کالی فی لام علی واحد تعال منذ مضربا حشا داخلہ، یہ ہے حروف جارہ۔
اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حرف جر ہمیشہ کس سے پہلے آ رہا ہوتا ہے؟ اسم. اسم سے پہلے. یعنی جب ہم نے حرف جر دیکھ لیا ہم فور شیور ہے کہ اس کے بعد اسم نہیں آنا. اور اس اسم کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ وہ مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا؟ مجرور. مجرور ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی ابھی فی الحال کے لیے جن کو بالکل نو ہاؤ نہیں ہے مجرور کا کیا معنی ہے انہوں نے فی الحال یاد رکھ لینی آخری حرف پہ کسرہ ہوگی. جی. فی الحال کے لیے کیا یاد رکھ لینا آخری حرف پہ کسرہ ہوگی. کسرہ ہوگی. لیکن یہ 100% بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جب آپ لیکچرز لیں گے پھر اچھا والا تو آپ کو کور ہو جائے گا کہ کس طرح اعرابی حالت میں تبدیلیاں آتی ہیں، کیا کیا چیزیں جو شو کرتی ہیں کہ یہ حالت جر میں، کیا کیا چیزیں شو کرتی ہیں کہ یہ حالت نصب میں، کیا کیا چیزیں شو کرتی ہیں کہ یہ حالت رفع میں. ٹھیک ہے، کچھ ٹاپکس ہم نے کور کر لیے، کچھ انشاءاللہ ہم کور کریں گے ان فیوچر، لیکن پچھلے ٹاپکس کور کریں گے تو آسانی ہوگی. پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا جو کلمہ ہے اس کی 3 ٹائپس ہیں. اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف حرف. ہوتا ہے. حرف ہوتا ہے. یہ پوری عربک میں بس 3 ہی چیزیں ہیں، یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. پھر آگے اسم کی تفصیل آتی ہے، فعل کی تفصیل آتی ہے اور حرف کی تفصیل آتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جو فعل مضارع ہے وہ ویسے تو حال کا معنی دیتا ہے، لیکن سم ٹائم وہ ماضی کا میننگ بھی دے دیتا ہے اور سم ٹائم مستقبل. مستقبل. مستقبل کا معنی بھی دے دیتا ہے. شاباش. اگر اس کے ساتھ لم اٹیچ ہو جائے گا تو وہ کس کا معنی دے گا؟ ماضی ماضی کا. ماضی ماضی. کا. ماضی کا. اس کے ساتھ کیا کیا اٹیچ ہوگا جب وہ فیوچر کا معنی دے گا؟ سین سوفا. سوفا لن. سین. لن. ہاں، سوفا. سین سوفار لن. سین لن. ہاں. اینڈ قریب. اچھا، ابھی بیٹھے بیٹھے ایویں ٹچ ہو گیا تھا، زرمینہ کا اللہ بھلا کرے، کہ فعل ماضی کی کچھ نشانیاں ہم نے دیکھ لی. یا تو آخری حرف پہ جیسے تا ہے تو اس پہ یا تو زبر آ رہی ہوگی یا پیش آ رہی ہوگی یا ساکن آ رہا ہوگا یا زیر آ رہی ہوگی، کوئی بھی کچھ بھی ایسا آ سکتا ہے. جیسے ہم بولتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اب دیکھیں انعمت، تا پہ زبر آ رہی ہے تو یہ بھی فعل ماضی کی نشانیوں میں سے ایک ایک ہے. نشانی ہے. اسی طرح یہ واؤ کے بعد الف آ رہا ہے، جیسے قرأوا، سجدوا، کتبوا. ٹھیک ہے، یہ جمع کی واو ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں واو الجماعہ. کیا کہتے ہیں؟ واو واو الجماعہ. الجماعة. ہم اچھا، اس کے علاوہ ہم نے دیکھا نون الف نا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں نا الفاعلین، یعنی فاعلین یعنی کام کرنے والوں کی نا. یعنی نا کا مطلب ہوتا ہے نحن ہم. نا کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ نحن. نحن. ہاں، اور ہم. نحن کا مطلب ہوتا ہے ہم. ٹھیک ہے، نحن کا میننگ ہوتا ہے ہم. 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 یعنی انا میں جمع نحن مذکر ہم، ہے. انا میں نحن ہم. 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 تو ہم میں کا ورڈ بولنے کے بجائے انا بولوں گی، اور ہم کا میننگ بولنے کے بجائے نحن. نحن. نحن بولوں گی. استاذہ جی اس کا کیا مطلب ہے ناؤل فاعل؟ دوبارہ بولے. ناؤل فاعل ان کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ نا جو فاعلین کو شو کرے گا. یعنی فاعل ایک ہوتا ہے نا فاعل کام کرنے والا، جی. فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، فاعلین بہت سارے لوگ کام کرنے والے. ٹھیک ہے، وہ نا جو بہت سارے کام کرنے والوں کو شو کریے، یعنی نحنو کو شو کریے. نحنو بہت سارے لوگوں کے لیے یوز ہوتا ہے نا، یعنی ایک ہو گیا انا، اور جب ایک سے زیادہ ہو گیا تو وہ نحنو ہو گئے. سو وہ نا جو جی. فاعلین کے لیے یوز ہو رہی ہے، زیادہ کام کرنے والوں کے لیے یوز ہو رہی ہے. ٹھیک جی استاذہ. ہے، بس اتنا ہی کیا تھا نا، اور تو کچھ ایسا اچھا نہیں کیا. جی، میں اس سبق کے علاوہ ایک دو باتیں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے. ہاں رکیے، بس یہ ہم کلاس وائڈ جی. اپ کریں پھر انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جی. چلے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ان ایکسرسائزز کو سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے تدریب نمبر 1 ہے، کہتے ہیں ضاع. ضاع کا مطلب ہوتا ہے پٹ. ٹھیک ہے، لگائیں. علامت الصواب، علامت کا میننگ ہمیں معلوم ہے، Yes, symbols. علامت نشانی. نشانی. صواب، یعنی یہ سمبل. دیکھیں بتا دیا صواب کیا ہوتا ہے، ٹھیک. ٹھیک ہے، کوئی چیز ٹھیک ہوتی ہے تو اس کو ہم صواب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ضع علامت الصواب او خطأ. ٹھیک ہے، او علامت خطأ، یا پھر آپ نے کیا کرنا ہے، خطا کی علامت لگانی ہے. اگر کوئی چیز ٹھیک ہوگی تو جس آپ نے اس کے سامنے ٹک کر دینا ہے. جیسے عامر مریض، مریض کون تھا، عامر تھا یا حازم تھا؟
हाँ आमिर आमिर था, तो इसका आमिर। मतलब ये ठीक है। औ खता इन, अगर खता होगी तो हमने क्या करना है, सुम्मा सहिह अल खता, सुम्मा सहिह अल खता। सहिह का मतलब है सही करने से, सुम्मा फिर सहिह अल खता, हमने खता को क्या कर देना है, सही कर ठीक सही करना कर है। सही सही कर देना है। हाँ, काबला हाजिमुन अत्तबीबा, हाजिम गया था डॉक्टर के पास या आमिर, आमिर ने जाना था? आमिर ने जाना था। आमिर ने जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आमिर आ जाएगा, तो जो चीज ठीक करनी होगी वो फिर आप इस तरह से ठीक कर लेंगे, ठीक है। अगर ओके। सपोज ठीक करना मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, बस टिक क्रॉस वाला काम कर लीजिएगा, उससे भी काफी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। जी इंशाल्लाह। अच्छा, फिर है तदरीब सानी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरी प्रैक्टिस, ठीक है। तदरीब होता है प्रैक्टिस। कहते हैं रत्तिबिल जुमल अत्तालिया कमा वरदत फिल हिवार। रत्तब युरत्तिबु तरतीब, तरतीब का मतलब हमें पता है। जी जी जुमलों की हम्म, तरतीब कीजिए। हाँ तरतीब दीजिए। अल जुमल, जुमले की जमा है जुमल, ठीक है, जुमला मुफरद और जुमल उसकी जमा। अत्तालिया यानी कि जो गिवन है, ठीक है, जो नीचे आ रहा है अत्तालिया, यानी जो बोलते हैं ना जेल, गिवन। हम्म, सूरत बिल अल जुमल अत्तालिया, हमने इन जुमलों को क्या करना है, तरतीब देनी है। तरतीब देना। तरतीब देनी। कमा वरदत फिल हिवार, कमा जैसे, वारदा का मतलब होता है आना, जैसे बोलते हैं ना उर्दू में वारिद होना, तुम कहाँ से वारिद हो गए, तुम कहाँ से आ गए, है ना। हम्म, कमा वरदत फिल हिवार, तो जैसे हिवार में आए आप लोग के कॉन्वर्जेशन। हिसाब से उसको रत्तिब कर दें, कर देंगे, तरतीब दे देंगे। जी इंशाल्लाह। अच्छा, फिर मुफरदात असल बैन अल मुफरद वल व जमाई, मुफरद और जमा को आपस में जमा कर दें, वो मिला दें। जैसे अलम की जमा क्या है, गलाम। आला। आलाम, हाँ ठीक है। सो आगे आप लोगों ने कर लेना इंशाल्लाह, इससे होगा आपकी ना वोकैबुलरी थोड़ी इंक्रीज होगी इंशाल्लाह। फिर है इमला इल फराग बिल कलिमा अल मुनासिबा मिन सुंदूक। इमला, मला यमलउ, इमला, इमला का मतलब होता है फिल करें, इमला। ठीक है। उर्दू में भी इमला ही कहा जाता है। हाँ, वो जो इमला डिक्टेट करें, हम कर रहे तहरीक होते हैं, हाँ, करें, कि जो बोला जा डिक्टेशन रहा है उसको करिए। लिखे। तो ऐसे इमला यानी फिल करें, किसको फिल करें, अल फराग, फराग को फिल करें, ठीक है, खाली जगहों को फिल करें। बिल कलिमतिल मुनासिबा मिन सुंदूक, ये सुंदूक, ठीक है, ये जो गिवन बॉक्स है इनमें से आपने क्या करना है, कलिमात मुनासिबा को चूज करना और इन फराग में लिख देना है। लिख लेंगे फराग में, जी। खाली जगह में फिल कर दें। हाँ, ठीक है, मीनिंग ब्लैंक्स, बिल्कुल, ठीक। चलिए बस अब आगे से ये अस्वाद का काम स्टार्ट है। इसमें अलिफ और हमजा के बीच में फर्क बता रहे हैं, चलिए हम एक दफा रीड कर लेंगे इंशाल्लाह। चलिए बस यहाँ तक हमारा लेसन कंप्लीट होता है।